Abusua ba bi de share kwakuni ene nso ye ba abusua de ene asem bi na mepese mebusa ewiase nyina ne nyina hwehwe anu yie mepese mebusa se nokure bia ena ye ka na mesere wa adwene ho yie ansa na oyi ano efisa anu yie bia wo de beba bia no ewo nsunsanso se wo ka da bia wo kire wo bia wo gina wo nkyɛn se ma onka nokure da bia ana Oka ane nso a na se ane no de obekọ wuo mu a yenka ane ana abusua asem yi mu oduru nanso tie nsemfo awe yenwie no yenyina yebenya anu yie odifo bia na owo skapa na obiebie nyuma bebrebe e de hye nipa nsamo omoye abusua enyuma no obie di ma nipa e de da no mo ye enche na adwuma na gu obie bi enyuma bebrebe ama ne gugu ye na ofato ne ho so se obeye nhwehwemu die nti a ono nko na adwuma bi obebie bia no enche na adwuma na gu ne nhwehwemu ni mu no die wonya ye nie suahu na wonya ye ne se wona wafa wo mo a omo ye adwuma no oma no na company ne secret a ema ne ho ye den ogina so Ediye productive no ona mabontene ne dawa no ene wo keka ye ye company ne sei na tie we na me ye ho ye den we na me ye wo competitive advantage enti enam sa enti no enam sa abonten sofo nso ehu sa adwuma ni mu ode no enche no mo nso enya company secret no no mo nso abi adwuma ni bi no ma ba be compete no enche na ono no de no na egu enti we ema ni bie company fufuro bi eye na adwene se obepe nipa this time around otimi kana no tum obetimi keep company ni secret na wo de adwuma no ahye ne nsa papa no e de information ba bontene se de na ni gye ho so wo ye adwuma wo hobia no onfa ne CV emra obia dodo na nipa dodo na de omo enkrata bae e kire se omo pese omo ye adwuma wo ho enti papa no adwuma wura no e kire omo da omo mra for interview panel ano oba be ye interview no ono nko a na obia enka ne ho enti da no so ye nipa dom ne bae e be interview la be pa adwuma papa no nko a na wodem na wotena ne table ho e na odi bi esi nanim first person e ba be wura mu no e na obie ne zip eyi ne bema e de to wabontene abusia nipa ne ba betena ase interview no sha ase enkomodie ne kokoko na na ni ko bo papa no ne bema so eno se no se me pa che wo ohu gu ho ti senka obeye ohu ye kakra adwuma wura ne da na se ehira no kata na close ni zip no ma interview ne to aso wie no se ontwen no enipa no dodo na bebe ba de obebe bia second person ne ba be wura mu no enu obi zip no to ho bio ono nso interview ne koso no asem kro na bi ono nso ni ko boss so enu o ka kire papa no papa ne da na se eto ne zip ne mu wei ekoso a ekosisa brantie bi ewura ho owura ho no owura mu no na se de papa no ye no obi ne zip no to no yi ne bema e de to abontene interview ne koso abrantie ne ni bo papa no adagya so enso wanka ho hwe wa mo ho wa enti papa no so hu nse wa hu oye na adwene se obema brantie na wodem ho ache na wapese bia o che wodem ho no no ono so beka abusua no nti se obi abedi 30 minutes wodem ho a abrante we nko adi 1 hour 2 hours 3 hours ni akire na oda so ne wodem ho expecting se nka abrante no so beka a che ne se ne hu go abrante ya nka hwe to no so wie ni interview ekoe papa ne wie interview ni nyina no frɛ wo mu nyina ka kire wo se die nti a ofa adwuma no ana owo botae a opese wode adwuma no emma ehye obi nsa na botae no ompese nipa dodo obehunu na omo gina hanom no omu nyina enim aka abrante ba akopɛ enim botae no nti wono enenya adwuma no ti wo frɛ no e de adwuma no hye ne nsa e da omo maka nase e na omo koye abrante no ba be hye na adwuma ase adwuma no hye ase se ekoso dako na papa no adwuma wura no frɛ abrante no se be ma bra eda me de adwuma hye wo nsa me ka che wo se de engina sunti a me de adwuma ne ma no nipa dom na wo ho no na obi anim
won ko ana na wonim enti na me de adwuma ne ma wo nanso ne me frɛ wa ka akire sɛ wonim na wonim enti ne obeyi ano de enti ana wonim nanso wanka ho hwe ade enti na da no wo ba interview wo hu sɛ na me hu gu ho nanso wanka ho hwe ya nkyerɛ me abrante ni di kan yi ano sɛ agya me pa cho me hu obusa ne mprensa ne mprenu so oka kire ne wa hu ne mprensa so no ka kire ne sɛ wanka no kra obegye adwuma na firi ne nsɛm no so sɛ wo pɛ no kra ma menka no kra ne nkyerɛ me hu ye nanso enya no nti ɛna me ba ho na me wodem ho sɛ me ba be pa akwanya menya ade aye adwuma akwanya menya ade anya adwuma aye enti na me wodem ho wadaja no me hu ye nanso that wasn't my business anya no nti na me wodem ho papa na ka kire sɛ mo oye nyansafo na mo ma me musa wasɛm bi sɛ nka wo hia me krom ɛna nka na me hu gu ho wa bra anya adwuma bi na wo ba be pa enka wo be ka kire me ana sɛ nka wo nka abrante ne ka kan sɛ agya ka mefrɛ wo gyina nkyɛn na mabɔ wa mane amwa kata wo ho so papa ne da anase e ka kire sɛ weyi nti ɛna odi adwuma ne ma no no nim sɛ obetima ye adwuma ne kɔ so oyɛ ma adwuma ne gyina eyeye efiri sɛ nipa odi adwuma ne ma no na otimi kana no tum abusua Romans sofopon bi e ka asɛm bi o say a judicious silence is always better than a truth spoken without charity. Nipa o kan asɛm ye friend Francis de Sales din a ye ne nyansam ene nokure mu no eyesene nokure a ye ka edipenim enye nokure bia na ye ka enye nokure bia ene ye bɔ ho dawuro abrante yi enso koye esa de omu nyina ye ne bi ehu papa na de jakɔ kan ho asɛm eka kyɛn sɛ jakata ho na ho gu ho no mu a enka adwuma no nko no so hwere no enye sɛ na papa no enim sɛ ne ho gu ho nanso na ɔpɛ wo bi a obehu no asɛm na mmom obetimi aka na no atom sɛ woni me nya adwene na sɛ wo Bible ɛda wo nkyɛn a ma memfa wo nkɔ Bible mu kakra nyamre pe Bible na mmere ba mu akan 1 Samuel chapter 16 verse 1 down onyankopon suma Samuel sɛ onko Bethlehem enko ka David nwo ema ne meye hene emprempren ya me ne wo kasai na Saul ene na ye wo hene enti Samuel eka kire nyankopon sɛ na me koyi a wo se me enko ka David nwo ma ne meye hene so nso na ye hene sisi a me kwa obekume enti me nya dai Awurade ka chen se eyampa ene saade a wo kɔ no fa nantwie ka wo ho kɔ ne kɔbɔ na mane se wo ba bɛbɔ Awurade afɔde na afɔde na se no frɛ JC ene ma wo ne mamra afɔde na se no mo ba me kyerɛ wo de ye ɔkɔkɔ kan sa asɛm yi ɔbɔ afɔde no no frɛ JC David papa se ɔmfa ne ma nyina amra emprempo na David mpodi ni nwan etimpesere so a ɔka nwan ye kɔfrɛ ne ma ne bae ema Samuel ka kire ne se wei ena nyankopon aka na wo se o meye hene okoka ne wo enya ni tiri didi mu ekodoro fie abusua wanhwe ya beka se nyankopon boa Samuel ema ni twa ntro da bi de Francis de Sales Romans of upon ne kan ye no ena ye no kre a judicial silence is always better than a truth spoken without charity din ya ye no no kre mu ni nyansamu no eyesene no kre ayeka edi penim hunu sɛ de yesi kan ya no tum hunu sɛ de yesi kra ya no na wo ye meka bebrebe ya obenya mewu enye no kra bia na ye ka bo wa no ho ban nyansan menya free Reverend Father Anthony Kwame Jamra ho woni Madam Regina Ewu agyawo nyankopon o nhira mo abrante a wogina me video ye chi na me camera ye chi ne ye frɛ na Eric's Media abusua video win programming software development bibi biara wo hia no hwehwe no obeye wadom se ukọ all social media platforms no so abo Eric's Media obehu no honom baby de share kwakunie mesre wa se wonya subscribe ya subscribe to baby de share TV na ha yehia ebe share hu nkran aha ni obete na ha bia no ede mpuntuo ebe bere wa brabo Awurade nyankopon hyira wo tie na kai say a judicial silence is always better than a truth spoken without charity. Yankopon share, you better share bio. Bye bye.